आस हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज आम आसू राउरकेला साई बाबा मंदिर बुलिया तो आपण शेयर करी राउरकेलार बहुत बड़ मंदिर यहाँ। तो आपण मैंने निश्चिंत दर्शन कर खुशी हे। तो आम आसी पहुँची गलु राउरकेला बहुत बड़ मंदिर साई बाबा मंदिर रे। बैक कैमेरा कर देखा आपण मानू देखिपे आम आसी पहुँची गलु साई बाबा मंदिर जहाँकि राउरकेलार फेमस बहुत बड़ मंदिर अच्छी देखिपे साई बाबा मंदिर फ्रंट दृश्य यहाँ अच्छी बहुत बड़ मंदिर अच्छी बहुत सुंदर लगुच मंदिर आगु आगु आम जा एपटे आसंती शुभम बाबू पूनम आसपटे निखिल बेबी एठू आम कि पूजा सामग्री किणवा ये पूजा सामग्री किसी किणिकी मंदिर भीतर को प्रवेश करवा। फास्ट ब्लॉग स्टार्ट करवा जहाँकि आम राउरकेला साई बाबा मंदिर पाखे आज पहुँच सारी ब्लॉग स्टार्ट करवा। तो देखु बहुत सुंदर मंदिर होती आम भीतर को प्रवेश करूँ सेपटे किणाकिणी चलती पूजा सामग्री जिनस। तो पूजा सामग्री जिनस किणला आम भीतर को जीवु। तो आपण मानू सबकि शेयर करी आपण मैंने वीडियोटी लास्ट पॉइंट देखिए बहुत मजादार आसो वीडियो बहुत सुंदर सुंदर जगह देखेबी। आज राउरकेलार किसी किसी जगह आज आम बुलू। तो वीडियोटा जमा भी स्किप करेंगे आप देखु बहुत सुंदर फ्रंटा हो भीतर को जीवा केते सुंदर है देखिए देखिपे बहुत बड़ प्लेस अच्छी लोकेशन भी बहुत सुंदर लगुच देखिपे। बर्तमान देखिए कौन किणाकिणी कले शुभम पूनम जाइए पूजा सामग्री किणापी। तो पूजा सामग्री किणला आम आसिकी कौन किणाकिणी कल कौन किणल भोग धूप दीप फूल। हाँ चलो बर्तमान सब किणाकिणी सरी भीतर को आम जीवु। देखु बहुत सुंदर है साई बाबा मंदिर देखिपे। बर्तमान एपटे जीवा पाद धोयापी एपटे बहुत सुविधा कराई पाद धोयापी सुविधा कराई। बर्तमान आम आसी पहुँची गलु साई बाबा मंदिर पाखे पहुँच जाइए। आम बर्तमान भीतर को एंट्री करूँ समस्ते आम रेडी हो सारी ये कौन किणाकिणी फूल आ कौन भोग ठीक अच्छे। बर्तमान आम एंट्री करूँ बर्तमान आम जाऊँ दीप लगे दीप टे बाहर लगे भितर लगे ना। तो बाहर दीप अच्छी लगे भीतर को एंट्री करवा।
ଯିବା ବାବୁ ବାବୁ ଆଉ କାଶ କାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି। ତ ସେଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପାହାଚରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ ପଦାକୁ। ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇଠି। ବାବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି। ଏପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏପଟେ ଏପଟେ ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ମାରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଏଠି। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛି ଏଠି ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ହାଇଟ୍ର ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ
ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର, ରାଉରକେଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରକୁ। କ'ଣ ହେଉଛି ମଜା ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଆଉ ଶୁଭମର ମିଶି ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲୁଣୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଯେହେତୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଆମେ ଘରକୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଯିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 3 ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି। ତ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ପୂନମ ଆଉ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ବାହାରକୁ ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ। ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଏପଟେ ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ରାଉରକେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବି ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଟିକେ।
सरिला तो आम बाहर बर्तमान समस्त देखते भोग बंटा सरिया देखिपे सब ये बसती तो समस्त आम भोग देकी बाहरी जीव बर्तमान कौन बर्तमान हाँ से डालाटे देवाई आमर सबकि बुलाबुली सरी बर्तमान आम बाहर जीव अलग गोटे जगह को बुलायापी तो से पर्यंत रोची नमस्कार जय साई राम।